For 20 persons, 20 plus, pwede. Kayang-kaya 20 plus. Kaya kami mga 20 raman, may muragi cost budget, mura na kayanan. Sa akong brother, si Tata. Thank you so much sa inyong blessings and shorta. Of course. Ano siya mga foods? Lord, ang food. Ilang mga foods. Oh. Ano siya? Pansit bangki, chop suey, beef steak, carbonara, sweet and sour, dessert, 24/4. Di tinula. Soft drinks. Pia. Piang. Nakalibre man sila mga signal. Hala, si Tata. Subuan na imong kanta. Ay, Tatas. Si Jess. Hala, oy. Kalo, oy. Maxi boy. Bless mo, babe, bless.